टेस्ट कीजिए। अरे बाप रे, मीठा है, बहुत मीठा है। আমরা এখন লাচুংয়ের মধ্যে রয়েছি। চলিয়ে চলিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি। ওর সাইডে প্রচুর লেবু বাগান রয়েছে। पता ना भूल गया, ये वाला एलाउ है आपका। उस ऊपर से हम लोग नीचे आया। गोल गोल सो गाइस, वेलकम टू माई নিউ ব্লগ। আর আজকে হচ্ছে গ্যাংটকের প্রথম দিন, আর নতুন সকালে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। আর তোমাদের যে দেখাবো গ্যাংটকটা কত সুন্দর লাগে উপর থেকে। রয়েছি ব্যালকনিতে, আর এই যে তোমাদেরকে একটু দেখাই বাইরের ভিউটা। ওয়াও, অসাধারণ। এখন একটু ওয়েদারটা খারাপ আছে, নাহলে এই জায়গাটা পুরো এই সাইডটায় পুরো হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ আছে। তো গাইস, ফাইনালি আমরা বেরিয়ে পড়লাম গ্যাংটক থেকে লাচুংয়ের উদ্দেশ্যে। এখন আমরা যাচ্ছি বাজরা স্ট্যান্ড। হ্যাঁ, তো এখন এই শেয়ারিং ট্যাক্সি করে দিচ্ছে ভাই। হ্যাঁ, তো সবাই মিলে চলে এসেছি। একটু দেখো কতটা খাড়াই আর জায়গাটা, আর ওয়েদারটা এখনও মেঘাচ্ছন্ন, মানে মেঘে ঢাকা, পরিষ্কার হয়নি এখনও। তো বাজার স্ট্যান্ডে গিয়ে আমাদের শেয়ারিং ট্যাক্সি রয়েছে, তো শেয়ারিং ট্যাক্সিতে আমরা ঘুরবো, লাচুংয়ে যাব। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। তো গাইস, তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি, আমরা একটু ছিলাম গ্যাংটকের উপরেই, আর এখান থেকে কিন্তু তোমাদেরকে এইরকম ট্যাক্সি করে তোমাদেরকে যেতে হবে বাজার স্টেশন। ওখান থেকে কিন্তু শেয়ারিং গাড়ি তোমাদের লাচুংয়ের সাইডে যেতে হবে, বা অন্য অন্য অনেক সাইডে তোমাদের সাইট সিনও করতে পারো ওখানে গিয়ে। हाँ, क्योंकि पहले जब दलाई लामा आया था, हाँ, उसको यहाँ पे बैठने के लिए जगह दिया है। अच्छा, तो वहाँ पे जो रुमतेक मोनास्ट्री है, बहुत बड़ा, सिक्किम का बहुत बड़ा मोनास्ट्री वही है। अच्छा, रुमतेक मोनास्ट्री। यहाँ पे ईस्ट में ज्यादातर मोनास्ट्री वगैरह है। हाँ। और आप लोग साउथ सिक्किम क्या बोलने से वहाँ पे टेम्पल वगैरह बहुत ज्यादा है। साउथ सिक्किम में टेम्पल वगैरह बहुत ज्यादा है। भाई, थैंक यू। ओके, वेलकम, मस्ट वेलकम। एकदम सेफ जर्नी, आप लोग अच्छे से घूम के एकदम एकदम एकदम। थैंक यू दादा। ओके, अच्छा लगा। आप नहीं है अभी तक? वो तो है। क्या बोला दादा आपने? यहाँ पे जैसे कि कोई ऐसा टाइप का नहीं होता, ये सब अच्छा है। हाँ, हम जानते हैं, सब प्यारा लोग है, अच्छा लोग है सब। সো গাইস, তোমাদেরকে একটা ইনফরমেশন দিই, সেটা হচ্ছে এই যে রেস্টুরেন্ট তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে কিন্তু অনেক ধরনের ম্যাগি, কফি এখানে পেয়ে যাবে। একদম বাজার স্টেশনের নিচেই দোকান, খুব সুন্দর। আর মানে পার গাড়ি 200 টাকা করে নিয়েছে। दो तीन बात बताना चाहता हूँ। एक चीज़ है, ये हिमालयन रेंज में आप लोग गाड़ी में कैसे सवारी करेंगे। तो सबसे पहले एम्प्टी स्टोमक मत चलिए। अगर आपको वॉमिटिंग टेंडेंसी हो गया तो जो नहीं निकलना है पेट से वो निकल जाएगा, आप लोग बीमार से भी और बीमार हो जाएंगे। यदि आप लोग खाना पूरा खा के फुल स्टोमक लेके आप लोग ट्रैवल करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले तो वॉमिटिंग टेंडेंसी लेस रहेगा। अगर वॉमिट हो भी गया, वॉमिट हो गया, तो जब खाना निकलते हैं तो आप लोग बीमार से फ्री हो सकते हैं, तो आप फ्रेश हो जाते हैं। ये दूसरी बात है। और ये तो इसके बारे में थे। अब दूसरी बात है, ये कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं बता रहे हैं, ड्राइवर लोग आप लोगों को नहीं बताते हैं। दरअसल नॉर्थ सिक्किम लाचुंग का पैकेज में आप लोगों को युमथांग वैली तक ही आपका पैकेज होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन देख के ड्राइवर के साथ कंप्रोमाइज़ करके आप लोग ऊपर जा सकते हैं। जगह का नाम है यूमे सामडोंग, और उसे जीरो भी बोलते हैं, 0 पॉइंट। दरअसल वो जगह हिमालयन रेंज पूरा ख़त्म होके वहाँ से टिबेटन प्लेट्यू शुरू होते हैं, वो हिमालयन रेंज नहीं है। और गुरुदुआर लेक वो भी हिमालयन रेंज नहीं है, वो भी टिबेटन प्लेट्यू है। टिबेटन प्लेट्यू है, हाँ जी। ओके, थैंक यू। आप ये सभी को बता दीजिए। एकदम दादा, थैंक यू। दारुन दारुन बनाया। फाइनली আমরা গ্যাংটক থেকে বেরিয়ে পড়লাম লাচুংয়ের উদ্দেশ্যে। কি বাবু, আর ये ड्राइवर दादा, नाम क्या है आपका? नाम क्या है? তো দাদা আমাদের গাইড, দাদা আমাদের ড্রাইভার। তো এখানকার মানুষজন তো খুব ভালো। তো টিভিটা সো গাইস, ফাইনালি আমরা নর্থ সিকিমে ঢুকে গেছি। ওয়েলকাম টু নর্থ সিকিম।
गोल 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 अंडा है, पुलिस का डंडा। पूरा पूरा गोल गोल घूमना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, उस ऊपर से हम लोग नीचे आया। गोल गोल घुरे ही যাচ্ছে। चावल का खेती होता है क्या? चावल का चा चा चावल, अच्छा धान 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 का खेती यहाँ पे कम होता है लेकिन बिक्री नहीं करते, खाने के लिए। अपना गाइस আমরা ফাইনালি রাস্তায় চলতে চলতে একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি, যেটা হচ্ছে হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। হ্যাঙ্গিং ব্রিজটা হচ্ছে অনেক পুরনো, ওল্ডেস্ট। আর তার থেকে বড় জিনিস যে এই নর্থ সিকিমের ব্যাপারে একটা জিনিস আমাদের ড্রাইভার দা, আমাদের গাইড তোমাদেরকে কিছু বলবে, তো তোমরা একটু শোনো। খুব ভালো একটা ইনফরমেশন। দাদা আমাদের জন্য সবজি খাবারটা নিয়ে এসছে। উধার নেই মিলতা है ऑर्गेनिक खावे कम मिलता है, कॉस्टली है, महंगा है। महंगा है। हम लोग यहाँ से कैरी करके जाना पड़ता है। और उसका बाद एक बात बताना भूल गया, ये वाला अलाउ नहीं है आपका। তখন একটু বলবে। हम लोग का पहले पुरखा से मेरे वाला आदमी का तस्वीर है, ये हम लोग का नेपाली जाति है। नेपाली जाति। वो बीच वाला है आपका लेप्चा जाति है। लेप्चा जाति। और लास्ट वाला है भुटिया। भुटिया মানে तीनों जाति पहले से रह रहा था। এটা নেপালি, তাদের কালচার। এটা লেপচা আর এটা হচ্ছে ভুটিয়া। তো গাইস যেটা বলছিল আর দাদা, এই 3 ধরনের জাতি এখানে আগে মানে শুরু করেছিল, এখনও আছে তারা, কিন্তু এই জাতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক ধরনের জাতি এই পাহাড়ে বসবাস করছে। তো একটা ম্যাপ দেখো তোমাদেরকে, এখানে গাইডলাইন্সের একটা ম্যাপও দিয়ে দিয়েছে। তো গাইস এটা হচ্ছে আমাদের গাড়ি, আর গাড়িটা দেখো কত সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, এই গাড়িতে করে তোমরা গ্যাংটকটা ঘুরতে পারবে। হ্যাঁ, দার্জিলিং থেকেও আসে কিন্তু গ্যাংটকে, আর গ্যাংটক থেকে তো তোমরা লাচুং, সিকিম। প্রীতম দা কিন্তু আমাদের দেশের লোক। হ্যাঁ, উড়িষ্যায় থাকে দাদা, তো খুব ভালো মানুষ। হ্যাঁ, তার ওয়াইফকে নিয়ে এসছে। আর এই যে দেখো অনেক পুরনো ব্রিজ, ওর জন্য মিডিল থেকে একটু ভেঙে গেছে। আমাদের বললো একটু সাবধানে যেতে, এরপরে কিন্তু রিস্ক হয়ে যাবে। এরপরে লোহার করা আছে, পাত্রিকা লোহার আছে, কিন্তু রিস্ক হয়ে যাবে। তো যাচ্ছি না ওই দিকটা, আর যাচ্ছি না। আর অসাম ভিউ, ও এত সুন্দর লাগছে না, দারুণ। কেমন লাগছে বলো একবার? দারুণ লাগছে। ঠান্ডা তো লাগবেই, ওটা বলতে পারছে ঠান্ডা লাগবে না, তো হতে পারে। তুলছে, হ্যাঁ একদম ওই মাথা থেকে তুলছে ঝর্ণাটা। দাদা একটা স্পেশাল খাবার নিয়ে এসছে আমাদের জন্য, এটা হচ্ছে समोसा चाट। घुगनीर मध्य समोसा लेके चटापट कर दिया। अच्छा है समोसा। গাইস আমাদের গাড়িটা থামলো মাঙ্গানে, আর মাঙ্গানে আমাদের দুপুরবেলা লাঞ্চ ইনক্লুড করা আছে। আর বেশ ভালোই ওয়েদার, পিছনটা পাহাড়, আর এই দেখো পাহাড়ের মধ্যে যেখানে হচ্ছে সেলফ फूड है। क्या क्या दिया? एक वेज भेज का सब्जी, एक फूलगोभी का तरकारी दिया, सब्जी दिया, एक सब भेज मिलेगा दिया। हाँ ना, अंडा है तो अंडा कड़ी है, दोनों ही है। सलाद में क्या मूला दिया है? बंदा गोभी, काचा बंदा गोभी तो नहीं खाते हम लोग। অনিয়ন সহি है, বাঁধাকপি भी सलाद में। খাবার কেমন লাগছে সবার? সহি না খাবার? ঠিক আছে। আর কি আনলিমিটেড নাকি? আনলিমিটেড খানা, চিকেন 2 পিস আর গ্রেভি আনলিমিটেড। একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি পুরো পাহাড়ের উপরে, আর উপর সাইডটা প্রচুর লেবু বাগান রয়েছে, আর এখানে লেবু বিক্রি করছে। তো সেই জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাবো।
হ্যাঁ কত করে লেবু বিক্রি করছে। আর দিদি লেবু कितना करके दे रहे हो? 100 रुपीज पर बैग। एक बैग में कितना आता है? 10-11 पीस जाता है। मीठा है ना? मीठा होगा? अच्छा ये आप लोगों का बागान है ऊपर? आप लोगों का बागान है? यही बागान का लेबू है? अच्छा बहुत अच्छा। दादा खा के देखो तो मीठा है? अच्छा ना खा के बोल के मीठा है, मीठा बोल रहा है, पहले खा तो। अच्छा दादा हमको दे रहा है, आपको आप पहले खाओ फिर खरीदो। आप लोग ब्लॉग करता है? हाँ ब्लॉग करते हैं दीदी, आप भी मेरा ब्लॉग पे है। टेस्ट कीजिए। अरे बाप रे मीठा है? बहुत मीठा है। ये कौन सा बनाया? अच्छा है? ठंडा है मीठा है? अच्छा बहुत अच्छा। इसका पेड़ देखो तो, पेड़ देखो तो। और कुछ बताइए। पेड़ है ना वो, नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ है? हाँ। जूम करके दिखाए सबको, पूरा नींबू ही नींबू है। हम तो जाते जाएंगे इस बार पेलिंग पे भी बहुत सारा नींबू गार्डन मिलता है, बात यह है हमको बहुत ज़्यादा टेस्टी मिला, उससे बढ़िया ये है। ठीक है एक बैग दीजिए। ओके सर। क्या चीज़ है दीदी? है ये स्क्वैश है ना? स्कॉच है? स्क्वैश का मूल है, मूल। अच्छा मूल है। और वो ये तरुल है, तरुल। इंग्लिश वाला क्या बोलता है ये? इंग्लिश वाला क्या बोलता है? और वो क्या चीज़ है? स्वीट पोटैटो है इसके नाम। स्वीट पोटैटो है? हाँ इसके चिप्स भी होता है। हाँ और ये वाला? ये वाला बेम्बू का अचार। बम्बू का अचार? बम्बू का अचार है। अच्छा बम्बू है ना, बम्बू ऊपर है। हाँ ऊपर बम्बू है। हाँ इसका अचार है। अचार। ऐसे मिर्ची है, ऑर्गेनिक मिर्ची है। ऑर्गेनिक मिर्ची? मिर्ची झाल लगता है पूरा? क्या? झाल खाने में झाल है? हाँ तीखा से अचार बनाता है। अचार बनाता है ना? ठीक है ये दीजिए। ओके थैंक यू। हम लोग चला जाएंगे लाचुंग। ओके सर। थैंक यू दीदी। ओके अच्छा रहिए। ডাউনে যাচ্ছি দেখো আমরা। তিস্তা। গাইস আমরা এখন রয়েছি তিস্তা নদীর একদম পাশেই বলতে গেলে, আর ওর ব্রিজটা আমরা ক্রস করব, কারণ আমাদের লাচুং যেতে গেলে আমাদের ব্রিজটা ক্রস করতে হবে। তো সবাইকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, একটুখানি ফটোশ্যুট করবো। আর আওয়াজ কিন্তু শো করে আওয়াজ হচ্ছে, তোমাদের একটু আওয়াজটা শোনাবো। হ্যাঁ বেশি দূরে যাওয়া যেতে বারণ আছে এখানে। তো চলিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি তিস্তা নদীর উপর থেকে। তো সেই মজা আসছে দেখো, ফাইনালি একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি, আর এখানে এত মিষ্টি বাচ্চাদের সাথে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ তো এখানের একটা জিনিস আমি দেখলাম যে অনেক জায়গায় যেখানে সেখানে টয়লেট করে মানুষজন। তো সিকিমে দেখো এরকম টয়লেট কিন্তু ঘরের মধ্যেই লাগানো আছে, আর এনরা এগুলো পরিষ্কার রাখে, এবং যারা টুরিস্ট আছে তাদের থেকে 10 টাকা করে নেওয়া হয়। হ্যাঁ যাতে পরিবেশটা নষ্ট না হয়। बेटा नाम बताओ अपना। मेरा नाम है नंदामी। नंदामी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा बोलो। पेमा छोटन लेप्चा। छोटन लेप्चा। आपका बताओ। सुमन लेप्चा। सुमन लेप्चा। सब में लेप्चा। कैसा लग? सब अच्छे हो ना? अच्छा दोपहर में खाना खाया है? घर में जितने भी लोग हैं उसका नाम के पीछे सरनेम लगा तो लेप्चा। लेप्चा हाँ सरनेम लेप्चा है। तो गाइस वेलकम टू लाचुंग। प्रचुर ঠান্ডা। হ্যাঁ হ্যালো আমরা এখন লাচুংয়ের মধ্যে রয়েছি, চলে এসেছি। এখন বাজে হচ্ছে 7:30-8টা। টেম্পারেচারটা অনেকটাই ডাউন। কি অবস্থা। আর এই হোমস্টেতে আমরা রয়েছি, একটা মাসির এসছে। টোটালটাই অনেক জায়গা, সকালবেলা তোমাদের একটা ভিউ দেখো সুন্দর। আর এই জায়গাটায় আমাদের বনফায়ার শুরু হয়েছে। হ্যাঁ এই যে
লাবু বনফায়ার শুরু হয়েছে। নিচে গেছিলাম ডিম কিনতে, ডিম ভুজিয়া খাবো। হ্যাঁ, ওর ইচ্ছা হয়েছে এই পাহাড়ের উপরে। হ্যাঁ, ওটা সবাই জানে। সো গাইস, কেমন লাগছে? ও আর ভাই দিদি, এটা দিদির বাড়ি উড়িষ্যায়, হ্যাঁ ভুবনেশ্বরে। এই যে পুচকি, একটু ধোয়াতে হবে। দেখো কত বড় বড় কাঠ। হ্যাঁ আকাশদা, শুধু জঙ্গলে বনফায়ার হয় না, ঠিক আছে, পাহাড়ের উপরে এসে করতে হয়। হ্যাঁ, পাহাড়ের উপরে এসে বনফায়ার করতে হয়। দেখো এই কাঠটা দেখেছো তো? দেখো আকাশদা, এটা সুন্দরবনের ফ্রি কাঠ না পাগল, কাঠটার দাম 1000 টাকা। এই কাঠটা বনফায়ার করতে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে কস্টিং চার্জ কত? 350 টাকায় ডান হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা হ্যাপি, কারণ এই কাঠটা কিন্তু অনেক কষ্ট করে। রাতের বেলায় খেতে বসে গেছি। এখানে শেষ সময় ছিল হচ্ছে 9টার সময়। তো আমাদের জন্য ভাই আমাদের খুব হেল্পফুলি, হ্যাঁ আমরা এনজয় করছিলাম, তাই আমাদের জন্য একটু টাইম নিয়েছে। হ্যাঁ, বনফায়ার জন্য মানে ফায়ার করছিলাম। বনফায়ার যেটা বনফায়ার তো নেই, বন তো নেই, এখানে হচ্ছে পাহাড় ফায়ার। क्या बता रहा है तेरा काकी का दिमाग खराब हो गया? थोड़ा सा कोशिश पीके दाल है भाई, क्या क्या डाला रे मेनू में? ओके ओके, थैंक यू। आपका रन्ना अच्छा है, भुजिया बहुत मस्त किया। हाँ, उधर से जब आया ना, उधर से पूरा नीचे आ गया भाई। क्या रन्ना कर रहा है? थोड़ा सा डाल दीजिए। मेरा स्वीट बीबी दीजिए ना, डाल अच्छा लगता है। ডালটা সবজিটা কিন্তু মারাত্মক, সেই লাগছে। অর্গানিক জিনিস তো, সার ছাড়া সবজি, মানে যেটাই খাচ্ছি সেটাই ভালো লাগছে। কি রঞ্জনদা? অর্গানিক জিনিস সবচেয়ে ভালো, আর কোনো কথা নেই। সো গাইস, আমরা খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে পড়েছিলাম, আর এইটা দেখতে পাচ্ছ পরের দিনের সকাল। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, একদম সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসছে, তোমরা ফলো করো আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর এরকমই ভালোবাসা দিতে থাকো। তো বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সঙ্গে থেকেও দেখতে থাকো হ্যাপি টু সিন।